Hum. A graça e a paz, queridos irmãos e irmãs. Gracia y paz, queridos hermanos y hermanas. Pela graça de Deus, mais uma vez nos encontramos aqui. Por la gracia de Dios nos encontramos una vez más hoy aquí. E nós confiamos que é o próprio Senhor que tem nos dado esse encargo Y nosotros confiamos que es el Señor mismo quien nos ha dado este encargo e nos tem dado a graça e os meios para podermos servi-lo. y nos ha dado la gracia y los medios para poder servirlo. Então nós contamos mais uma vez com a ajuda do Espírito Santo para essa noite. Entonces nosotros contamos una vez más con la ayuda del Espíritu Santo para esta noche. Queremos expressar o nosso amor e gratidão por todos que têm nos apoiado e acompanhado. Queremos expresar nuestro amor y nuestra gratitud por todos los que nos han ayudado y nos han acompañado. Hoje, com a graça do Senhor, vamos falar de Maria Madalena. Y hoy, con la gracia del Señor, vamos a hablar de María Magdalena. Conforme nós temos seguido a série, a importância das mulheres na obra de Deus. Así conforme hemos seguido esta serie de la importancia de las mujeres en la obra de Dios, Hoje chegamos na quinta mensagem. hoy ya llegamos al quinto mensaje. Então nós vamos abrir as escrituras no livro de Lucas. Entonces vamos a abrir las escrituras en el libro de Lucas. E nós vamos no capítulo 8, versículos de 1 a 3. Y vamos a leer en el capítulo 8, versículos del 1 al 3. Nós não vamos comentar essa passagem, mas vamos apenas ressaltar o referente a Maria Madalena. Nosotros no vamos a comentar este pasaje, sino que vamos a resaltar solamente lo referente a María Magdalena. Por favor, Carol, você poderia ler de 1 a 3? Sí, hermano. Entonces, Lucas 8, del 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, la mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y muchas otras que le servían de sus bienes. Amém. Bom, aqui nós temos a menção de Maria Madalena, entre outras mulheres. Nosotros aquí vemos la mención de María Magdalena, entre otras mujeres. E diz que dela Jesus havia expulsado 7 demônios. Y aquí dice que de ella Jesús había expulsado 7 demonios. Nós não temos explicações sobre esse fato da expulsão dos demônios. Nosotros no tenemos muchas explicaciones acerca de este hecho de la expulsión de los demonios. Mas nós temos a menção de Maria Madalena nos 4 evangelhos. Pero tenemos la mención de María Magdalena en los 4 evangelios. Entre as mulheres mais próximas do Senhor e que colaboravam com ele. Entre las mujeres más próximas del Señor y que colaboraban con él. Vamos então em Mateus 27, versículos 55 e 56. Entonces vamos a ir ahí a Mateo 27, versículos 55 y 56. Que nos diz, muitas mulheres estavam ali observando de longe. Donde dice que muchas mujeres estaban allí observando de lejos. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Ellas habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. E entre elas estavam Maria Madalena. Y entre ellas estaba María Magdalena. E nós vamos em uma passagem mais. Nosotros vamos a ver allí un pasaje más. Em Marcos 16, versículos 9 a 11. En Marcos 16, versículos del 9 al 11. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quem havia expulsado 7 demônios. de quien había expulsado 7 demonios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Y ella lo hizo saber a los que habían estado con él. E eles estavam lamentando e chorando. Que estaban tristes y llorando.
Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Vamos orar. Vamos a orar. Senhor, nós te agradecemos por mais esse privilégio de poder servir a Ti. Padre Santo, te agradecemos por este privilegio de poder servirte una vez más. O Senhor sabe que não temos nenhuma condição para isso, Señor, tú sabes que no tenemos ninguna condición para hacer esto, mas pedimos mais uma vez a bênção do Senhor, pero te pedimos una vez más tu bendición, que o Espírito Santo possa nos iluminar pela Tua palavra, que el Espíritu Santo pueda iluminarnos por tu palabra, nos dar conhecimento espiritual que nos dé conocimiento espiritual para conhecer a pessoa viva do Senhor Jesus para conocer la persona viva del Señor Jesús e seus pensamentos sobre esse assunto das mulheres. y sus pensamientos sobre este asunto de las mujeres. O nosso desejo mais profundo é te conhecer de uma forma nova cada vez mais. Nuestro deseo más profundo es conocerte de una manera nueva cada vez más. Abençoe também os equipamentos, Bendice también, por favor, los equipos, aquele que fala e aquela que traduz, al que habla y al que traduce, e a todos que estão nos ouvindo. y a todos los que están escuchando. Nós oramos assim para a tua própria glória. Nosotros oramos así para tu propia gloria. Em nome de Jesus Cristo, amém. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bom, amados irmãos e irmãs, Bueno, amados hermanos y hermanas, Maria Madalena é uma personagem muito citada em toda a história da igreja. María Magdalena es un personaje que es muy citado en toda la historia de la iglesia, Mas, infelizmente, também é perseguida ao longo dos séculos. pero también vemos que es perseguida a lo largo de los siglos. Muitas pessoas com uma mente distorcida acusaram ela. Muchas personas con una mente distorsionada la acusaron. Escreveram livros e, inclusive, fizeram um filme Escribieron libros e incluso hicieron una película, tendo Maria Madalena como uma prostituta ou amante de Jesus. teniendo a María Magdalena como una prostituta o amante de Jesús. Nós não vamos perder tempo com essas coisas. Y nosotros no vamos a perder tiempo con esas cosas. Nós vamos nos focar no que devemos aprender com Jesus, Nosotros nos vamos a enfocar en lo que debemos aprender con Jesús, com a sua relação santa com Maria. con su relación santa con María. Muitas pessoas não conhecem o Senhor, Muchas personas no conocen al Señor, não conhecem esse espírito de santidade de Jesus, no conocen ese espíritu de santidad de Jesús e por isso estão muito equivocados acerca da maneira que ele lidava com as mulheres. y por eso están muy equivocados en su concepto de cómo él lidiaba con las mujeres. Essas passagens que nós acabamos de ler Estos pasajes que acabamos de leer mostra o lugar de destaque que Maria Madalena tinha entre as mulheres, muestra el lugar que tenía en el que se destacaba María entre las mujeres. e não somente entre as mulheres, mas também entre os discípulos de Jesus. Y no solamente entre las mujeres, sino también entre los discípulos de Jesús. Você viu que Jesus, primeiramente, apareceu a Maria Madalena depois da ressurreição. Ustedes vieron que Jesús se apareció en primer lugar a María Magdalena antes que a los discípulos. E ela foi avisar os discípulos, Y ella le fue a avisar a los discípulos. e eles não creram. Y ellos no le creyeron. Maria Madalena acompanhou Jesus desde que lhe conheceu. María Magdalena acompañó a Jesús desde que le conoció. Ela teve realmente uma proximidade muito especial com ele. Ella en realidad tenía una proximidad muy especial con el Señor. Ela acompanhou ele praticamente em toda a sua vida depois que ele a salvou. Ella prácticamente lo acompañó a él durante toda su vida desde que él la salvó. Então ela foi uma daquelas mulheres que serviu a Jesus com seus bens, Entonces ella fue una de aquellas mujeres que sirvió a Jesús con sus bienes, acompanhou ele de perto em seu ministério, lo acompañó de cerca en su ministerio. e nós vamos encontrar em João 19, versículo 25, Y ahí vamos a encontrar en Juan 19, versículo 25, no momento de maior sofrimento de Jesus na cruz, en el momento de mayor sufrimiento de Jesús en la cruz, quando muitos dos discípulos haviam abandonado Jesus, cuando muchos de los discípulos habían abandonado a Jesús, João destaca o seguinte:
Juan destaca lo siguiente. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, Cerca de la cruz de Jesús estaban su madre, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, la hermana de ella, María, mujer de Cleofas, e Maria Madalena. y María Magdalena. Você percebe que Maria Madalena nunca se afastou do Senhor. Ustedes perciben que María Magdalena nunca se apartó del Señor. Já mencionamos em outras mensagens que às vezes os homens se equivocavam com Jesus. Ya mencionamos en otros mensajes que a veces los hombres se equivocaban con Jesús. Muitos o confrontaram. Muchos lo confrontaron, E você nunca encontrou uma mulher confrontando Jesus. pero usted nunca encontró una mujer confrontando a Jesús. Os seus discípulos o abandonaram na hora mais difícil do seu ministério. Los discípulos lo abandonaron en la hora más difícil de su ministerio, Mas essas mulheres permaneceram com ele até a cruz. pero estas mujeres permanecieron con él hasta la cruz. Elas nunca abandonaram Jesus. Ellas nunca abandonaron a Jesús. Quando chegamos em Mateus 27, Cuando llegamos allá a Mateo 27, nós vemos que José tomou o corpo de Jesus e o envolveu num lençol limpo. nosotros vemos que José tomó el cuerpo de Jesús y lo envolvió en un lienzo limpio. E o colocou no sepulcro novo que ele havia mandado cavar na rocha. Y lo colocó en un sepulcro nuevo que él había mandado cavar en la roca. Então, depois ele fez rolar uma pedra grande sobre a entrada do sepulcro e então se retirou. Y entonces él hizo rodar una piedra grande en la entrada del sepulcro y luego se retiró. Nós já comentamos naquela mensagem sobre o Evangelho de Lucas Nosotros ya lo comentamos en aquel mensaje del Evangelio de Lucas, que as mulheres observaram a maneira que José de Arimateia lidou com o corpo de Jesus. que las mujeres estaban observando la manera en que José de Arimatea estaba lidiando con el cuerpo de Jesús. Esses versículos de 59 a 61 de Mateus 27 Y esos versículos del 59 al 61 de Mateo 27 diz que as mulheres estavam observando como que os homens estavam lidando com o corpo de Jesus. y dice que las mujeres estaban observando cómo los hombres estaban lidiando con el cuerpo de Jesús. O texto diz que Maria Madalena e a outra Maria estavam assentadas ali em frente ao sepulcro. Y el texto dice que María Magdalena y la otra María estaban sentadas allí al frente del sepulcro. Então, depois que a pedra foi colocada, Entonces, después de que la piedra fue colocada, já estava vindo o dia de sábado. y ya estaba llegando el sábado, Então, essas mulheres não poderiam fazer mais nada. entonces aquellas mujeres no podían hacer nada más. Mas elas saíram correndo para comprar perfumes, lençóis e os preparativos. Pero ellas salieron corriendo para comprar los perfumes, los lienzos, los preparativos, Para poder embalsamar mais cuidadosamente o corpo de Jesus. para que ellas pudieran después embalsamar con mayor cuidado el cuerpo de Jesús. José de Arimateia só teve cerca de 3 horas entre a morte e o preparo do corpo de Jesus para o sepultamento. Porque Jesús de Arimatea tuvo aproximadamente 3 horas desde la muerte hasta que tuvo el sepultamiento, la sepultura del Señor Jesucristo. Obviamente, as mulheres perceberam, não vai ficar muito bom esse trabalho. Obviamente las mujeres percibieron que no iba a quedar como muy bien hecho ese trabajo. Ele teve que pedir autorização a Pilatos para tirar o corpo. Él tuvo que pedir primero autorización a Pilatos para poder retirar el cuerpo. Ele teve que preparar os lençóis e as especiarias. Él tenía que preparar los lienzos y las especies, Levar o corpo até o túmulo e sepultá-lo. llevar el cuerpo hasta el sepulcro y sepultarlo. Então, realmente, as mulheres perceberam que o serviço não ia ficar bem feito. Entonces las mujeres percibieron que el servicio no iba a quedar bien hecho. Então, não é por acaso que o texto diz que Maria Madalena e outra Maria estavam assentadas ali em frente ao sepulcro. Entonces no es una casualidad que el texto diga que María Magdalena y la otra María estaban sentadas allí enfrente del sepulcro. Elas amavam o Senhor profundamente e estavam cuidando de tudo. Ellas amaban al Señor profundamente y estaban cuidando de todo. Elas não apenas acompanharam o Senhor em todo o tempo do seu ministério. Ellas no solamente lo acompañaron durante todo el tiempo de su ministerio, Claro, todo o tempo depois que elas foram salvas por ele. claro, todo el tiempo después de que ellas fueron salvas por él, Mas também o acompanharam na cruz e depois que ele morreu. sino que también lo acompañaron en la cruz y después de que él murió. Então elas queriam cuidar do corpo de Jesus.
Entonces ellas iban a tener cuidado del cuerpo de Jesús. Agora nós vamos no Evangelho de João, capítulo 20. Ahora nosotros vamos a ir ahí al Evangelio de Juan, capítulo 20. Como nós estamos comentando as mulheres que João menciona no seu evangelho. Y como nosotros estamos comentando las mujeres que Juan menciona en su evangelio. Então hoje nós vamos comentar a apreciação de João sobre Maria Madalena. Entonces hoy vamos a comentar la apreciación de Juan sobre María Magdalena. Eu queria mais uma vez chamar sua atenção. Y yo quiero aquí una vez más llamar su atención. Sobre o espírito de João que escreveu esse evangelho. Sobre el espíritu de Juan que escribió este evangelio. Ele está nos últimos dias da sua vida e do seu ministério. Él está en los últimos días de su vida, de su ministerio. Ele está costurando as redes da obra de Deus. Él está remendando las redes de la obra de Dios. E embora Jesus tivesse feito tantos milagres e falado tantas coisas, y aunque Jesús había hecho tantos milagros y había hablado tantas cosas, ele selecionou aquelas coisas que seriam essenciais. Él solamente relacionó aquí las cosas que serían esenciales para deixar um legado para a igreja. Para dejar un legado para la iglesia. E entre essas coisas essenciais, ele mostra a relação de Jesus com algumas mulheres. Y dentro de esas cosas esenciales, él muestra la relación de Jesús con algunas mujeres. Então você deve lembrar que o primeiro sinal que Jesus fez. Entonces ustedes deben recordar que la primer señal que Jesús hizo foi nas bodas de Caná. Fue en las bodas de Caná. Está aí o capítulo 2 de João. Está aí no capítulo 2 de Juan. E foi pela cooperação de uma mulher que foi sua mãe, Maria. Y fue por la cooperación de una mujer que era su madre María. Depois você tem o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Después vemos ahí el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. E foi algo extraordinário aquele encontro. Y fue algo extraordinario aquel encuentro. Uma mulher totalmente desprezada e rejeitada pela sociedade. Una mujer que era totalmente despreciada y rechazada por la sociedad. Jesus foi ao seu encontro quebrando toda a tradição dos judeus. Y Jesús fue a su encuentro rompiendo todas las tradiciones de los judíos. Ele já havia tido um tempo com Nicodemos, no capítulo 3. Él ya había tenido un tiempo con Nicodemo en el capítulo 3. E ali, digamos, as águas do Espírito e do seu amor não pôde chegar ao coração de Nicodemos. Y aquí, a causa de qué, perdón, hermano? Jesus não pôde alcançar o fluir do Espírito no coração de Nicodemos. Y Jesús no puede alcanzar ese fluir del Espíritu en el corazón de Nicodemo. Você lembra que o assunto do Evangelho de João é vida. Ustedes recuerdan que el asunto del Evangelio de Juan es vida. E ali nós vimos que há um rio de vida fluindo do trono de Deus. Y ahí nosotros vemos que hay un río de vida fluyendo del trono de Dios. E agora Jesus está procurando pessoas para esse rio fluir. Y ahora Jesús está buscando personas para que ese río continúe fluyendo. Então ele encontrou quebrantamento na mulher samaritana. Entonces él encontró un quebrantamiento en la mujer samaritana. E as águas desse rio pôde fluir aos samaritanos por meio dela. Y ahí el río del Espíritu Santo pudo fluir hacia los samaritanos a través de ella. Depois nós vimos no capítulo 8 a mulher adúltera. Después nosotros vemos en el capítulo 8 a la mujer adúltera. E como Jesus sendo a porta, ela passou e foi salva. Y aquí vemos como Jesús, siendo la puerta, ella pasó y ella fue salva. Ela foi salva da fúria da religião. Ella fue salva de la furia de la religión. Quanto os homens eram indelicados com as mulheres. Y nosotros vemos la indelicadeza que tenían los hombres con las mujeres. Quanta falta de misericórdia e compaixão. Cuánta falta de misericordia y compasión. Eles tinham mais zelo para matar do que para salvar vida. Ellos tenían más celo por matar que por salvar una vida. Claro, a lei deveria ser cumprida. Claro que la ley tendría que ser cumplida. Mas os anciãos, os líderes dos judeus, pero los ancianos, los líderes de los judíos, não conheciam o espírito da lei. No conocían el espíritu de la ley. E eles não conheciam que o fim da lei é Cristo. Y ellos no conocían que el fin de la ley es Cristo. E que o juízo que cairia sobre aquela mulher pecadora, y que el juicio que iba a caer sobre aquella mujer pecadora, caiu sobre Jesus, o Salvador do mundo. Cayó sobre Jesús, el Salvador del mundo. Então aquela mulher, quando encontrou Jesus, encontrou uma porta para o céu. Entonces cuando esta mujer encontró a Jesús, encontró una puerta hacia el cielo. E ela foi salva.
y ella fue salva. Que texto maravilhoso. Qué texto maravilloso. E agora nós encontramos João novamente ressaltando uma mulher. Y aquí nosotros encontramos nuevamente cómo Juan está resaltando a una mujer, Maria Madalena. María Magdalena. Vamos então no versículo 1 do capítulo 20. Entonces vamos ahí al versículo 1 del capítulo 20. No primeiro dia da semana, bem cedo. El primer día de la semana, aquí no dice todavía bien temprano, pero más adelantico lo dice. Estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Entonces, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Nós vamos ter que prestar atenção nos detalhes. Entonces, aquí vamos a tener que prestar atención a los detalles. O sol ainda não tinha nascido. El sol aún no había salido. Estava escuro. Todavía estaba oscuro. O que leva uma mulher a se levantar no escuro da madrugada? ¿Y qué lleva a una mujer en levantarse en lo oscuro de la madrugada? E ir para o sepulcro. Y ir para un sepulcro. Isso chama-se amor. Eso se llama amor. Os discípulos ainda estavam em sua casa, alguns estavam dormindo, ou todos. Los discípulos aún estaban en su casa y algunos estaban durmiendo y posiblemente todos. Mas essa mulher se adiantou na frente de todos. Pero esta mujer se fue adelante de todos. E João agora está relatando isso. Y Juan ahorita lo está relatando. Ela estava em busca de Jesus. Ella estaba buscando a Jesús. E é muito interessante que existe um versículo em Provérbio 8:17. Y es muy interesante que existe un versículo ahí en Proverbios 8:17. Que o pensamento no original nos diz assim. Que en el pensamiento en el original nos dice así. Eu amo aos que me amam. Yo amo a los que me aman. E quem de madrugada me procurar, me encontrará. Y quien me busque de madrugada, me encontrará. John Nelson Darby tem uma tradução do grego maravilhosa. Ahí el hermano John Nelson Darby tiene una traducción del griego que es maravillosa. E também a versão da Bíblia dele, do hebraico, ou do Velho Testamento. Y también la versión de la Biblia de él, que es del hebreo, del Nuevo Testamento. E ele conseguiu captar o espírito desse pensamento. Él encontró cómo capturar el espíritu de este pensamiento. E assim também outros eruditos. Y así también como otros eruditos. Ainda que as nossas versões digam quem cedo me procurar. Aunque nuestras versiones digan quien temprano me busque. Ou faça uma aplicação, quem diligentemente me procurar. Ahí se hace una aplicación, es que quien me busque diligentemente. Mas o texto no original significa exatamente quem me busca de madrugada. Pero el texto original dice exactamente quien me busca de madrugada. Significa que é um amor tão grande pelo Senhor. Significa que es un amor tan grande por el Señor. Que a pessoa não vai esperar o sol nascer. Que la persona no va a esperar a que el sol salga. Ela ama mais o Senhor do que a sua cama. Él ama más al Señor que a su cama. E que mesmo antes que o sol venha aquecer o seu corpo. Y antes de que el sol venga a calentar su cuerpo. O fogo do zelo pelo Senhor já está queimando o seu coração. El fuego del celo por el Señor ya está quemando su corazón. Maria Madalena buscou o Senhor de madrugada, como esse texto. María Magdalena buscó al Señor de madrugada, como lo dice ese texto. E sabe o que aconteceu? ¿Y sabe lo que pasó? Se cumpriu esse texto, ela o encontrou. Y se cumplió este texto, ella lo encontró. Nós temos muito que aprender com o amor de Maria Madalena. Nosotros tenemos que aprender mucho con el amor de María Magdalena. Ela buscava o Senhor intensamente. Ella buscaba al Señor intensamente. Então, seguindo o texto, diz que chegando lá, ela viu que a pedra estava revolvida. Entonces ahí continuando en el texto dice que ella llegando allá encontró que la piedra ya había sido removida. Claro, eu imagino uma mulher chegando no sepulcro escuro e uma pedra está removida. Entonces imagínense a esta mujer llegando a un sepulcro cuando todavía estaba oscuro y de repente ve la piedra demovida. Obviamente, no versículo 2 diz que ela foi correndo ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava. Obviamente aquí en el versículo dice que ella fue corriendo hasta donde Simón Pedro y donde también está el otro discípulo. Então ela lhes disse, tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram.
Entonces dice, se han llevado el sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Porque naquela época era meio comum as pessoas roubarem o corpo de um defunto. Porque en aquella época era medio común que las personas se robaran los cuerpos de los difuntos. E havia uma sentença terrível, até uma pena de morte para quem fizesse isso. Y había una sentencia terrible, incluso había sentencia de muerte para los que hicieran eso. Surgiram muitas especulações sobre, digamos, o sumiço do corpo de Jesus. Y hubo muchas especulaciones en torno a la desaparición del cuerpo de Jesús. A história mostra várias interpretações que os céticos, aqueles que não creem na ressurreição, falaram. Y la historia nos muestra muchas especulaciones acerca de los escépticos, los que no creen en la resurrección, acerca de lo que ellos dijeron. Mas vamos nos deter o que a Escritura diz. Pero vamos a detenernos en lo que la Escritura dice. O versículo 3 diz que saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Entonces ahí en el versículo 3 dice, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Foi Maria Madalena que influenciou esses homens a irem até o sepulcro. Y fue María Magdalena la que influenció a estos hombres para que fueran al sepulcro. Presta atenção que várias vezes na Bíblia fala da influência das mulheres aos homens. Y presten atención que varias veces en la Biblia se habla de la influencia que tienen las mujeres con los hombres. O versículo 4 diz que ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Entonces ahí en el versículo 4 dice, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Que coisa interessante, né? Que Pedro dá a entender que sai na frente, o outro discípulo corre e passa à frente de Pedro. Aquí se da a entender de que Pedro se fue corriendo y iba adelante, pero el otro discípulo corrió más rápido y quedó más adelante que Pedro. O versículo 5 diz, e abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia ele não entrou. Y en el versículo 5 dice, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro, ele também viu os lençóis. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Bons estudiosos acreditam que eles respeitavam a liderança de Pedro e por isso esperaram que Pedro entrasse primeiro. Entonces aquí los estudiosos dicen que los discípulos respetaban el liderazgo de Pedro y esperaron a que él llegara y entrara primero. Quase sempre Pedro era o primeiro que tomava a dianteira. Y casi siempre Pedro era el que tomaba la delantera. Agora eles estão observando os lençóis. Y aquí ellos entonces están observando los lienzos. E isso é um sinal de que de fato Jesus ressuscitou. Y esta es una señal de que de hecho Jesús resucitó. E não roubaram o seu corpo como os céticos acreditavam, ou os incrédulos. Y no robaron su cuerpo como los escépticos, los incrédulos lo creían. Porque quando se rouba um corpo, leva ele com os lençóis que estão enrolados. Porque cuando se roban un cuerpo, se lo llevan con los lienzos con los que lo envolvieron. Não era comum na cultura dos judeus despir um corpo. No era común en la cultura de los judíos, de los hebreos, desnudar el cuerpo. Mas aqui fica subentendido que Jesus ressuscitou e ele se levanta e sai e transpassa os lençóis que ficam ali. Entonces aquí se sobreentiende que cuando Jesús resucitó, él se levanta y traspasa los lienzos que quedaron allí. É como se os lençóis tivessem arrumado, mas o corpo que estava dentro sumiu. Es como si los lienzos hubiesen quedado ahí bien acomodados, pero lo que estaba por dentro desapareció. Então isso é uma prova de que ele ressuscitou. Entonces esa es una prueba de que él resucitó. O versículo 7 diz, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte, dobrado. Y en el 7 dice, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Uau, aqui nós temos uma riqueza de detalhe. Y nosotros acá tenemos una riqueza de detalles. Vamos observar pelo menos algumas coisas. Vamos a observar por lo menos algunas cosas. Existe um erudito estudioso da Escritura muito respeitado. Existe un estudioso erudito de las Escrituras que es muy respetable.
Warren Wiersbe. que es Warren Wiersbe. E ele ressalta que João usou 3 termos gregos diferentes para a palavra ver. Y él resalta que Juan utilizó 3 términos diferentes para la palabra ver. O versículo 5, o verbo significa apenas espiar ou olhar de relance. Ese verbo, cuando lo vemos en el versículo 5, solamente significa apenas como espiar, como observar. Então eles chegaram ali, olharam que os lençóis estavam ali, mas deram uma olhada, espiaram de fora. Entonces, cuando ellos llegaron allí, solamente se dieron cuenta que los lienzos estaban ahí, pero solamente lo observaron, lo espiaron desde lejos. O versículo 6 significa que eles olharam com cuidado e eles observaram. Y el que aparece en el versículo 6 significa que ellos observaron con cuidado, ya fue una visión más detallada. Exatamente. Até que nós chegamos então no versículo 8, Y ya cuando llegamos aquí al versículo 8, que diz: entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. aquí donde vemos que dice, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Então essa palavra ver lá no grego Entonces esta palabra ver allá en el griego quer dizer perceber com uma compreensão intelectual. quiere decir que se percibe con una comprensión intelectual. É perceber com entendimento. Es percibir con entendimiento. Agora eles passam a pensar, Ahora aquí ellos pasan a pensar, a refletir. a reflexionar. E diz o texto que creu. Y el texto dice que creyó. Você percebe então o progresso da visão que eles estão tendo? Entonces, ¿sí perciben aquí cómo fue el progreso de la visión que ellos estaban teniendo? Uma olhadela, Primero solamente observaron, depois olhar de maneira mais objetiva ou mais detalhada, después miraron de una manera más objetiva, más detallada, até que olhar com uma percepção racional, lógica, pensando. hasta que observaron y miraron con una percepción racional, lógica, cuando ya estaban pensando. Ou seja, não é por acaso que esses lençóis estão aqui. Entonces, no es por casualidad que estas lecciones están aquí. Esses lençóis. Perdón, que esos lienzos están aquí. Sí. E também tinha o lenço dobrado. Y también que el lienzo estaba doblado. Diz assim o texto, versículos 6 e 7. Dice así el texto en los versículos 6 y 7. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado, separado das faixas de linho. Entonces vemos, dice, luego Simón Pedro tras él, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. O texto original não diz que ele estava enrolado à parte. En el texto original no dice que estaba enrollado aparte, mas que ele estava dobrado à parte. sino que dice que estaba doblado aparte. A pergunta é: La pregunta es, se o lenço primeiro estava sob o rosto de Jesus, si el primer lienzo estaba sobre el rostro de Jesús, como pode agora ele estar dobrado à parte num outro lugar? ¿cómo es posible que ahora esté doblado aparte en otro lugar? Se o corpo de Jesus estiver ali com uma pedra enorme guardando o corpo, Si la piedra de Jesús estaba allí en una piedra enorme guardando el cuerpo, como pode ou quem dobrou esse lenço? ¿cómo puede o quién dobló ese lienzo? Será que temos alguma lição sobre esse lenço dobrado? ¿Será que podemos encontrar alguna lección acerca de este lienzo que está doblado? Será que isso é importante? ¿Será que eso es importante? Definitivamente sim, é importante. Definitivamente sí, es importante. Será que há algum significado nisso? ¿Será que hay algún significado en esto? Claro que sim. Claro que sí. Nós cremos que as Escrituras é a palavra inspirada por Deus. Nosotros creemos que las escrituras son la palabra inspirada de Dios E não há detalhes por acaso na Bíblia.
Y no hay detalles que estén ahí por casualidad en la Biblia. Então vamos pensar um pouco sobre esse lenço dobrado. Entonces vamos a pensar un poco acerca de este lienzo doblado. E para a gente entender isso, se faz necessário pensar um pouco na tradição dos judeus naquela época. Y para que nosotros podamos entender esto, es necesario que pensemos en la tradición hebrea de la época. O lenço dobrado tem a ver com o Senhor e o seu servo, El lienzo doblado tiene que ver con el Señor y su siervo, e todo menino judeu conhecia essa tradição. y todo niño judío conocía esa tradición. Naquela época, quando um servo colocava a mesa de jantar para o seu senhor, Cuando en aquella época un siervo colocaba la mesa cuando se iba a cenar y la ponía para su amo, esse servo buscava ter a certeza em fazer exatamente da maneira que o seu senhor desejava. este siervo buscaba y la certeza, buscaba la manera exacta de hacer las cosas tal como su amo lo que quería que fueran. A mesa era colocada perfeitamente, então o servo esperava o seu senhor. Entonces la mesa era puesta perfectamente y luego el siervo esperaba a su señor. O servo saía, assim, digamos, da proximidade da mesa, ficava mais distante, Entonces luego el siervo se retiraba de la mesa, quedaba un poco retirado, porque aquela mesa era o lugar de honra da família e dos convidados. porque aquella mesa era un lugar de honra para la familia y los convidados. E o servo ficava distante esperando o Senhor chamar sua atenção. Y el siervo quedaba un poco retirado esperando llamar la atención de su señor. O Salmo diz que o servo estava atento aos olhos e às mãos do seu Senhor. En el qué, perdón, hermano. Há um salmo que diz que Bueno, o servo estava atento ao olhar e às mãos do seu Senhor. hay un salmo que dice que el siervo siempre estaba atento a la mirada y a las manos del Señor, Porque bastaria um gesto para o servo, do Senhor para o servo, e o servo sabia o que o Senhor queria. porque era suficiente con que el Señor hiciera un gesto para el siervo y el siervo tenía que saber lo que el Señor quería. O servo não podia se atrever a tocar na mesa antes que o seu senhor tivesse terminado a sua refeição. Y el siervo no se podía atrever a tocar la mesa antes de que el Señor tomara su comida. Então a tradição deles diz que ao terminar a refeição, Entonces la tradición dice que cuando ellos terminaban de comer, o seu senhor se levantava, limpava os dedos e a boca e a barba, entonces el Señor se levantaba, se limpiaba los dedos, la boca y la barba, e ele então enrolava o lenço e jogava sobre a mesa. y entonces él enrollaba la servilleta o el lienzo y la ponía sobre la mesa. Então o lenço enrolado sobre a mesa significa eu terminei. Entonces ese lienzo enrollado sobre la mesa significa que ya terminé. Mas se aquele senhor se levantasse e deixasse o lenço dobrado ao lado do prato, Pero si aquel señor se levantaba y dejaba su lienzo doblado al lado del plato, o servo jamais ousaria tocar na mesa, el siervo jamás podría osar a tocar esa mesa, porque aquele lenço dobrado significava porque aquel lienzo doblado significaba eu voltarei. yo volveré, Eu vou voltar. yo voy a volver. É isso que Jesus está falando para os seus discípulos. Y es esto lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Todos os judeus conheciam essa tradição, ainda as crianças. Y todos los judíos conocían esa tradición, incluso los niños. Então, quando os discípulos eles entram dentro do sepulcro, Entonces, cuando los discípulos entran allí al sepulcro e agora eles estão vendo os lençóis que Jesus estava enrolado, y ellos vieron ahí que los lienzos estaban enrollados e também está vendo aquele lenço dobrado. y también ven aquel lienzo que estaba doblado, Isso significa que Jesus ressuscitou e está dizendo, eu voltarei. y eso significa que Jesús les estaba diciendo que resucitó y que iba a volver. Ou seja, eu não terminei ainda. O sea, quiere decir, no, aún no he terminado. Ele vai continuar a sua obra e a sua missão com os discípulos. Él va a continuar su obra y su misión con los discípulos. Como o Senhor é cuidadoso em treinar os seus discípulos.
Y cómo el Señor fue cuidadoso entrenando a sus discípulos. E como nós também precisamos ser diligentes no treinamento de Jesus a nós como seus discípulos. Y cómo nosotros también necesitamos ser diligentes en nuestro entrenamiento con Jesús siendo sus discípulos. Nós realmente precisamos estar muito atentos a todos os detalhes. Nosotros necesitamos estar muy atentos a todos los detalles. Não podemos ser servos displicentes ou distraídos. Nosotros no podemos ser siervos descuidados o distraídos. Nós realmente precisamos estar atentos a tudo que o Senhor quer nos ensinar. Nosotros realmente necesitamos estar atentos a todo lo que el Señor quiere mostrarnos y enseñarnos. Talvez nunca tivéssemos prestado tanta atenção Quizás nunca hubiésemos prestado tanta atención à importância das mulheres no ministério de Jesus. a la importancia de las mujeres en el ministerio de Jesús, Mas aqui nós estamos vendo tantos detalhes nessas mensagens pero aquí estamos viendo tantos detalles en estos mensajes e precisamos aprender tantas coisas com o nosso Senhor. y necesitamos aprender tantas cosas con nuestro Señor. Quando chegamos no versículo 10, Y cuando llegamos ahí al versículo 10, voltaram os discípulos outra vez para casa. dice, y volvieron los discípulos a los suyos. E no versículo 11 diz, Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Y en el 11 dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. E enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Os discípulos foram embora para casa. Los discípulos se fueron para su casa. Eles creram que Jesus ressuscitou. Ellos creyeron que Jesús resucitó. Mas Maria apenas não queria não apenas queria crer que Jesus ressuscitou. Pero María no quería apenas creer que Jesús resucitó. Ela olha para dentro. Ella mira hacia adentro. Ela está procurando Jesus. Ella está buscando a Jesús. Ela quer encontrar Jesus. Ella quiere encontrar a Jesús. Uma coisa é você crer na palavra de Deus. Una cosa es usted creer en la palabra de Dios. Outra coisa é você buscar experiência subjetiva com essa palavra. Y otra cosa es buscar una experiencia subjetiva con esa palabra. Diz o texto que viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Y en el 12 dice, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies. Então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Y ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Presta atenção nessa pergunta, Y presten atención a esta pregunta, porque você vai encontrar a palavra chorando ou chora várias vezes aqui nesse capítulo. porque ustedes van a encontrar esa palabra llorar o llorando varias veces aquí en el capítulo. O versículo 11 diz assim, Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. En el versículo 11 dice, pero María estaba fuera junto al sepulcro y mientras lloraba, E segue o texto, enquanto chorava, pela segunda vez, y aquí el texto continúa y dice, y mientras lloraba, ya lo ha dicho 2 veces, então os anjos perguntam, mulher, por que choras? entonces aquí los ángeles le preguntan, mujer, ¿por qué lloras? Os homens não estavam chorando. Los hombres no estaban llorando. Os homens nem estavam mais ali, eles já foram embora. Los hombres ni siquiera estaban allí, ya se habían ido. Então ela está dizendo que está procurando o corpo do Senhor e não sabe aonde colocaram. Entonces ella está diciendo que está buscando el cuerpo del Señor y que no sabe dónde lo han puesto. Mais um pouco adiante, nós vamos ver que Jesus se apresentou a ela. Y un poquito más adelante vamos a ver que Jesús se presentó con ella. Versículo 13 diz, ela lhes respondeu, porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Y ahí en el 13 dice, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. No 14, tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Y en el 14 dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Os anjos perguntaram a Maria, por que choras? Los ángeles le preguntaron a María, ¿por qué lloras? E agora Jesus pergunta, por que choras? Y ahora Jesús le pregunta, ¿por qué lloras? A quem procuras?
¿A quién buscas? E ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Y ella, pensando que era el hortelano, el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Nós precisamos considerar, então, o poder das lágrimas. Entonces nosotros necesitamos considerar el poder de esas lágrimas. Vamos abrir um parênteses rapidamente aqui Vamos a abrir un paréntesis rápidamente aquí e vamos nos lembrar de João capítulo 11, não precisa abrir a Bíblia, y vamos a recordar allí a Juan capítulo 11, no necesitan abrir la Biblia. quando Lázaro morre e Jesus vai até Betânia. Y esto es cuando Lázaro muere y Jesús va hasta Betania. Em um momento, ao ver que Maria estava chorando e os judeus também estavam chorando, Y en el momento en que él ve que María estaba llorando y los judíos también estaban llorando, Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se. Jesús dice que se agitó en su espíritu y se perturbó. Onde o colocaram? Perguntou Jesus. ¿Dónde lo pusieron? Preguntó Jesús. Então eles falaram: Vem ver, Senhor. Entonces ellos le dijeron, ven y ven, Señor. Então segue o texto e diz: Jesus chorou. Y ahí en el texto continúa y dice, Jesús lloró. As lágrimas daquelas mulheres e do povo Las lágrimas de aquellas mujeres y del pueblo provocaram profunda compaixão no coração de Jesus provocaron una profunda compasión en el corazón de Jesús e agora provocou também lágrima nos olhos de Jesus y también provocó esto lágrimas en los ojos de Jesús e desencadeou uma palavra de poder de Jesus. y dice que esto desencadenó una palabra de poder de Jesús E então Lázaro ressuscitou. y Lázaro resucitó. Não podemos passar por alto das lágrimas de Maria Madalena. Entonces no podemos pasar por alto las lágrimas de María Magdalena. Jesus se importou com as lágrimas dessas mulheres. A Jesús le importaron las lágrimas de estas mujeres. E muitas das vezes nós somos muito insensíveis às lágrimas das irmãs. Y nosotros muchas veces somos insensibles a las lágrimas de las hermanas. Eu achei interessante que o irmão Witness Lee, comentando essa passagem de João 20, Y yo encontré algo muy interesante cuando el hermano Witness Lee hizo un comentario acerca de este pasaje. e quando ele vai falar de Maria Madalena, Y es cuando él va a hablar acerca de María Magdalena, que estava chorando. que estaba llorando. Então ele diz: as irmãs frequentemente oram dessa maneira na reunião de oração. Dice, las hermanas frecuentemente oran de esa manera en la reunión de oración. Durante os últimos 40 anos, Durante los últimos 40 años, eu fiquei muitas vezes ofendido com essas orações tolas, chorosas. yo quedé muchas veces ofendido con esas oraciones como tontas y lloronas. Mas nós, irmãos, devemos aprender a não condenar ou repreender as irmãs. Pero nosotros, hermanos, debemos aprender a no condenar o reprender a las hermanas. Devemos apreciar o fato de que temos tantas irmãs tolas, choronas, Debemos apreciar el hecho de que tenemos tantas hermanas tontas lloronas que buscam, que buscan, pois elas são as primeiras a ter a experiência real de ressurreição do Senhor. pues ellas son las primeras en tener una experiencia real de resurrección del Señor. Termina aí o comentário do Witness Lee. Y ahí termina el comentario de Witness Lee. Os homens foram para casa. Entonces los hombres se fueron para su casa. Eles creram, Ellos creyeron, mas Maria Madalena não se contentou apenas em crer. pero María Magdalena no se conformó solamente creyendo. Ela derramava profundamente o seu coração, ela queria encontrar Jesus. Ella derramó profundamente su corazón, ella quería encontrar a Jesús. E suas lágrimas comoveram o Senhor. Y esas lágrimas conmovieron al Señor. Isso mostra a tendência dos homens em se contentar apenas com a fé objetiva. Y esto es una experiencia de cómo los hombres no se deben contentar solamente con una fe objetiva Ou com a doutrina, o con la doctrina, enquanto as mulheres buscam mais a fé subjetiva, a experiência. porque las mujeres buscan un poco más esa fe subjetiva, la experiencia. Nós precisamos das duas coisas. Y nosotros necesitamos esas dos cosas. Precisamos ter as duas para ter um equilíbrio Necesitamos tener esas dos para tener un equilibrio entre a fé objetiva e a subjetiva, entre la fe objetiva y la subjetiva, entre o acreditar e o experimentar. entre creer y experimentar.
Finalmente Maria reconheceu que era o Senhor, Finalmente María reconoció que era el Señor, quando ele a chamou pelo seu nome Maria. cuando él la llamó por su nombre María. Você se lembra que ela pensou que era um jardineiro. ¿Ustedes se acuerdan que ella pensó que era el jardinero? Ela está conversando com Jesus e não percebe que era ele. Ella estaba conversando con Jesús, pero no percibía que era él. O Atmani também comentando esse texto, Y Watchman también comentando ese texto, ele fala das duas formas de conhecer o Senhor. él habla acerca de esas dos formas de conocer al Señor. Às vezes o Senhor está diante de nós e não percebemos. A veces el Señor está delante nuestro y no lo percibimos. Nós podemos compreender as coisas com a mente, com a lógica, Nosotros podemos comprender las cosas con nuestra mente, con la lógica, mas não com o espírito e a partir da revelação. pero no con el espíritu y a partir de la revelación. Uma coisa é ter conhecimento da palavra, da letra da palavra. Una cosa es tener conocimiento de la palabra, de la letra de la palabra. Outra coisa é conhecer o espírito da palavra além da letra. Y otra cosa es conocer al espíritu de la palabra que va más allá de la letra. Depois que Jesus ressuscitou, Después de que Jesús resucitó, ele apareceu a Maria de uma forma que ela jamais o havia visto. él se le apareció a María de una manera que ella nunca lo había visto. Era necessário uma revelação especial para ela. Y era necesario una revelación especial para ella. Tem um texto muito interessante no livro de Marcos, capítulo 16, Hay un texto muy interesante en el libro de Marcos capítulo 16, versículo 12, versículo 12, que nos diz que Jesus se apresentou aos discípulos de outra forma donde dice que Jesús se le presentó a los discípulos de otra forma e eles não creram, y ellos no creyeron, eles não compreenderam. ellos no comprendieron. Era como se fosse um viajante. Es como si él fuera un viajero, un extranjero. Na verdade, essa é a experiência de Jesus com os dois discípulos no caminho de Emaús. Y esta lo que estoy describiendo es la experiencia de los dos discípulos que iban con Jesús en camino de Maús. Jesus se apresentou aos discípulos de diferentes maneiras. Jesús se le presentó a los discípulos de diferentes maneras. No caminho de Emaús, ele é só um viajante. En el camino de Maús como si fuera un viajero. Para Maria Madalena, é como se fosse um jardineiro. Para María Magdalena como si fuera el jardinero. Quando ele anda sobre as águas, eles pensam que é um fantasma. Y cuando él andaba sobre las aguas, ellos pensaron que era un fantasma. Você está percebendo que nós podemos conhecer a teologia, a doutrina, Ustedes sí están percibiendo que nosotros podemos conocer la teología, la doctrina. inclusive o Senhor pode estar passeando entre nós, Incluso el Señor puede estar paseando en medio nuestro. mas a menos que tivermos um coração de busca como Maria Madalena, Pero a menos de que tengamos un corazón de búsqueda como María Magdalena, e a menos que o Senhor se revele a nós, y a menos que el Señor se revele a nosotros, ainda que tenhamos uma doutrina correta, aunque tengamos una doctrina correcta, não conheceremos o Senhor de fato. no conoceremos de hecho al Señor. Claro que a revelação do Senhor é progressiva, Claro que la revelación del Señor es progresiva, mas nós devemos ter esse coração de Maria Madalena. pero nosotros debemos tener ese corazón de María Magdalena, Uma busca ardente por conhecer o Senhor, una búsqueda ardiente por conocer al Señor, por encontrar o Senhor. por encontrar al Señor. Então Jesus fala para Maria, Entonces Jesús le dice a María, do versículo 17 em diante: ahí en el versículo 17 en adelante, Mulher, não me detenha, porque ainda não voltei para o meu Pai. dice, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Como Maria amava o Senhor, ela queria ficar com ele. Como María amaba al Señor, ella se quería quedar con él. Ela queria ter comunhão com ele. Ella quería tener comunión con él. Então, calma, Maria, ainda não será possível. Entonces él le dice, tranquilízate, María, aún no será posible. Mas vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes. Y dice, mas ve a mis hermanos y diles. Então, agora Jesus está enviando Maria. Entonces aquí vemos que Jesús ya está enviando a María. Ela foi a primeira a ver Jesus ressuscitado Ella fue la primera en ver a Jesús resucitado e agora foi enviado com essa missão de anunciar sua ressurreição aos seus discípulos. y ahora ella es enviada con esa misión de anunciarle a los discípulos de su resurrección. Fala para ele, estou voltando para meu Pai e vosso Pai. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, Meu Deus e vosso Deus. a mi Dios y a vuestro Dios.
Jesus já havia tratado eles como discípulos, Jesús ya los había tratado a ellos como discípulos, como escravo, como esclavo, como amigos, como amigos, mas agora está dizendo, são meus irmãos. pero ahora está diciendo son mis hermanos. E o mesmo nível de relacionamento que eu tenho com o Pai como meu Deus, Y ese mismo nivel de relacionamiento que tengo yo con mi Padre, que es mi Dios, eles agora vão poder ter também. ellos ahora también lo van a poder tener. Você está vendo a grande revelação que Maria Madalena está tendo? Y ustedes están viendo aquí la gran revelación que María Magdalena está teniendo. O unigênito passou a ser o primogênito entre muitos irmãos. El unigénito pasó a ser el primogénito entre muchos hermanos. Agora Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Y ahora María Magdalena fue y le anunció eso a los discípulos. Eu vi o Senhor. Yo vi al Señor. Oh, meus irmãos, eu vi o Senhor. Ay, mis hermanos, yo vi al Señor. E não é isso que precisamos hoje? ¿Y no es eso lo que necesitamos hoy? Qual o maior tesouro que podemos ter hoje? ¿Cuál es el mayor tesoro que podemos tener hoy? O próprio Senhor se revelar a nós. El propio Señor revelándose a nosotros. Qual a maior necessidade que temos hoje? ¿Cuál es la mayor necesidad que tenemos hoy? Uma visão gloriosa de Cristo. Una visión gloriosa de Cristo. Quem são os irmãos e irmãs mais importantes hoje? ¿Quiénes son los hermanos y hermanas más importantes hoy? Não são os grandes acadêmicos e eruditos. No son los grandes académicos y eruditos. Graças a Deus pelos acadêmicos e eruditos. Gracias a Dios por los académicos y eruditos. Mas o que revolucionou o mundo inteiro nesses 2000 anos de história da igreja Pero lo que revolucionó al mundo entero en estos 2000 años de historia de la iglesia foram homens e mulheres que viram a Jesus. fueron hombres y mujeres que vieron a Jesús. Somente uma visão gloriosa do Senhor transforma nossas vidas. Solamente una visión gloriosa del Señor transforma nuestras vidas. E nos dá o poder de ir pregar o evangelho em seu nome. Y nos da el poder de ir y predicar el evangelio en su nombre. E nos dá o poder de ir pregar o evangelho em seu nome. Y nos da el poder de ir y predicar el evangelio en su nombre. ¿Será la mi transmisión o la de él? Alô, Carol? Ahí. Ya te escucho. Ok. Nós precisamos dessa visão de Cristo como Maria Madalena teve. Nosotros necesitamos tener esta visión de Cristo así como María Magdalena la tuvo. Como muitas das vezes estamos trancados em casa com medo. Como muchas veces nos quedamos en casa como atrapados con miedo. Como os discípulos estavam. Así como los discípulos estaban. Jesus se revelou primeiramente às mulheres. Jesús se reveló primeramente a las mujeres. Isso deve chamar nossa atenção. Y eso es algo que debe llamar nuestra atención. Porque ele está procurando pessoas que tenham um coração inflamado de amor por ele. Porque Él está buscando personas que tengan un corazón inflamado de amor por Él. Naquela época, os judeus não tinham em consideração o testemunho das mulheres. En aquella época los judíos no tenían en consideración o no consideraban el testimonio de las mujeres. Segundo o estudioso D.A. Carson, Y según un estudioso que se llama T.A. Carson, o testemunho apresentado por uma mulher não era aceito no tribunal. si un testimonio era presentado por una mujer, no era aceptado en un tribunal. Nós já limos o texto que eles não acreditaram no Y nosotros ya testemunho de Maria Madalena. Y nosotros ya leímos en el texto que ellos no creyeron en el testimonio de María Magdalena. Mas ainda assim, os escritores dos evangelhos Pero aún así los escritores de los evangelios
inspirados pelo Espírito Santo, inspirados por el Espíritu Santo, destacaram a importância que Jesus deu às mulheres em seu ministério. destacaron la importancia que Jesús le dio a las mujeres en el ministerio. Podemos ressaltar as palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 1. Y podemos resaltar las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Dios Verso 27 a 29. Ahí en 1 Corintios 1, del 27 al 29, vemos que dice que Dios escogió las cosas locas del mundo para avergonzar a los sabios. O mundo para envergonhar as fortes. 27, 29. Lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são. Él escogió las cosas fuertes del mundo, las débiles del mundo, las insignificantes, las despreciadas, las que nada son, para reducir a las que son. Para que ninguém se vanglorie diante dele. Para que nadie se vanaglorie delante de él. Então, com Maria Madalena, aprendemos o caminho de uma vida totalmente entregue ao Senhor. Entonces, con María Magdalena aprendemos el camino de una vida totalmente entregada al Señor. Uma vida de consagração e serviço. Una vida de consagración y servicio. O segredo de Maria Madalena foi o seu amor pelo Senhor. El secreto de María Magdalena fue su amor por el Señor. A quem muito é perdoado, muito ama. Porque a quien mucho le es perdonado, mucho ama. O Senhor expulsou 7 demônios de Maria Madalena. El Señor expulsó 7 demonios de María Magdalena. E como ela era profundamente agradecida a Ele. Y cómo ella era profundamente agradecida con Él. Nós também precisamos ser muito agradecidos ao Senhor. Y así como ella, nosotros también necesitamos ser muy agradecidos con el Señor. Alguns acham que Maria era uma prostituta, uma mulher leviana. Algunos creen que María era una prostituta, una mujer cualquiera. Alguns acham que ela era aquela pecadora que ungiu os pés de Jesus. Algunos creen que ella era la pecadora que ungió los pies de Jesús. Lá na casa daquele fariseu. Allí en la casa de aquel fariseo. Mas a Bíblia não fala isso. Pero la Biblia no dice eso. As pessoas às vezes acham que a possessão demoníaca tem sempre a ver com prostituição ou adultério. Y las personas usualmente creen que la posesión demoníaca tiene que ver siempre con prostitución o adulterio. Mas em Lucas 8 diz que Maria servia Jesus com seus bens. Pero en Lucas 8 vemos que María dice que María servía a Jesús con sus bienes. Então fica subentendido que era uma mulher que tinha bens. Entonces queda sobreentendido que era una mujer que tenía bienes. Quantas pessoas hoje têm bens materiais, financeiros, ¿Y cuántas personas tienen hoy bienes materiales, financieros, mas estão dando lugar a espíritos malignos pero están dando lugar a espíritus malignos e servem a Mamon e não ao Senhor? y sirven a Mamón y no al Señor? Quantas pessoas da classe média alta ¿Y cuántas personas de la clase media alta são muito educadas, son muy educadas, são inteligentes, son inteligentes, são respeitadas na sociedade, son respetadas en la sociedad, mas não consagram sua vida ao Senhor? pero no consagran su vida al Señor? Elas não estão derramando a sua vida aos pés de Jesus? Ellas no están derramando su vida a los pies de Jesús. E o que aprendemos com Maria Madalena Y lo que aprendemos con María Magdalena é que esse chamamento de servir o Senhor intensamente, es que ese llamamiento de servir al Señor intensamente, de não apenas estar perto de homens que eram os apóstolos de Jesus Cristo,
no solamente de estar cerca de los hombres que eran los apóstoles de Jesucristo, não está apenas ouvindo grandes mensagens de grandes mestres, no está solamente escuchando grandes mensajes de grandes maestros, não apenas congregando, no está apenas congregándose, ainda que tudo isso é maravilhoso e é importante. a pesar de que todo eso es maravilloso e importante, Maria Madalena seguia Jesus de perto. porque María Magdalena seguía a Jesús de cerca. E ela, depois que morreu, ela não ficou tranquila. Y después de que él murió, ella no se quedó tranquila. Ela queria encontrar Jesus novamente. Ella quería encontrar a Jesús nuevamente. Como está você hoje? ¿Y cómo está usted hoy? Como eu estou vivendo? ¿Cómo yo estoy viviendo? Irmãos, será que apenas estamos nos contentando em nos reunir? Hermanos, ¿será que apenas estamos contentándonos con reunirnos? Será que apenas estamos nos contentando com a doutrina correta? ¿Será que apenas nos estamos contentando con la doctrina correcta? Não, precisamos ser como Maria Madalena. No, necesitamos ser como María Magdalena. Eu amo os que me amam, disse o Senhor. Yo amo a los que me aman, dice el E Señor. aqueles que me buscarem profundamente me acharão. Y aquellos que me busquen profundamente me hallarán. Aqueles que me buscarem de madrugada me acharão. Aquellos que me busquen de madrugada me hallarán. Aqueles que me buscarem de todo o coração me acharão. Aquellos que me busquen de todo su corazón me hallarán. Hoje precisamos buscar encontrar o Senhor de uma forma nova. Hoy nosotros necesitamos buscar al Señor y encontrarlo de una manera nueva. Nós amamos a santa palavra do Senhor. Nosotros amamos la santa palabra del Señor. Amamos a verdade tal como ela é. Amamos la verdad tal como ella es. Mas queremos ir além. Pero queremos ir más allá. Queremos ter mais luz e revelação da verdade de Deus. Queremos tener más luz y revelación de la verdad de Dios. E encontrar o Senhor em todos os detalhes da Escritura. Y encontrar al Señor en todos los detalles de la Escritura. E inclusive ter uma visão gloriosa da pessoa dele. Incluso tener una visión gloriosa de su persona. E sabemos que só essa visão vai poder nos transformar. Y sabemos que solamente esa visión va a poder transformarnos. A visão de Cristo glorificado. La visión de Cristo glorificado. Essa visão vai não apenas nos transformar, Y esa visión no apenas a transformarnos, vai promover também um avivamento em nosso tempo. sino que también va a promover un avivamiento en nuestro tiempo. E quanto mais vermos a Jesus, Y en cuanto más veamos a Jesús, mais vamos renunciar às coisas que nos apartam dele. más vamos a renunciar a esas cosas que nos apartan de Él. Quanto mais desejamos as coisas do céu, Entre más deseemos las cosas del cielo, menos as coisas da terra queremos. menos las cosas de la tierra vamos a querer. Vamos fazer como Paulo, eu tenho por perda todas as coisas, Y vamos a hacer como Pablo, que tenemos por perdida todas las cosas, para poder conhecê-lo. para poder conocerlo. Ah, irmãos, como estou me embaraçado ainda com as coisas dessa terra. Ay, hermanos, cómo aún estoy envuelto con las cosas de esta tierra. Como a igreja está adormecida nesse tempo. Cómo la iglesia está durmiendo en este tiempo. Mas nós precisamos de homens e mulheres com revelação de Jesus Cristo. Y nosotros necesitamos hombres y mujeres con revelación de Jesucristo, Que estão fugindo de todo embaraço das coisas terrenas. que están huyendo de toda cosa que los atrapa en las cosas de la tierra, Que não estão gastando todo o seu tempo atrás de dinheiro e diversão. que no estén gastando todo su tiempo detrás de la búsqueda del dinero y de la diversión, Mas sim estão procurando conhecer ao Senhor e servir o Senhor. pero que sí estén buscando servir al Señor y conocer al Señor. Nosso tempo aqui é tão curto. Nuestro tiempo aquí es tan corto, Que sejamos como Maria Madalena. y que seamos como María Magdalena, Ah, que hajam lágrimas em nosso coração por amor ao Senhor. que hayan lágrimas en nuestro corazón por amor al Señor. Quanto tempo você não derrama lágrimas chorando, querendo encontrar Jesus? ¿Hace cuánto que usted no derrama lágrimas queriendo buscar al Señor? As pessoas estão chorando porque estão perdendo as coisas dessa terra. Las personas lloran es porque están perdiendo las cosas de esta tierra, Mas tudo isso é passageiro. pero todo eso es pasajero. O grande tesouro, El gran tesoro, a grande busca que deve ter o nosso coração, la gran búsqueda que debe tener nuestro corazón é o próprio Senhor mesmo. es el propio Señor. Que o Senhor possa falar mais profundamente ao nosso coração Y que el Señor pueda hablar más profundamente a nuestro corazón. e venha nos ganhar para sermos como Maria Madalena. Y que venga a ganarnos para que podamos ser como María Magdalena. Vamos orar, que o Senhor nos abençoe. Vamos a orar que el Señor nos bendiga. Carol, por favor.
Amén. Padre Santo, queremos pedirte, Señor, que esta palabra que escuchamos hoy, Señor, haga una transformación en nuestra vida, en nuestro corazón, de la manera en que te buscamos, Señor, de la manera en que queremos hallarte, que nuestro corazón pueda ser así como el de María, Señor, que podamos ir más allá de lo que los demás van, que podamos ir más allá de lo que podemos encontrar en las Escrituras, que podamos ir más allá, Señor, hasta que encontremos y que nuestro corazón pueda derramarse en tu presencia, Señor, anhelando tu presencia, anhelando estar contigo, anhelando conocerte, Señor. Que tú puedas ser en realidad ese primer lugar en nuestras vidas, por encima de todas las cosas que Amém. nuestro corazón anhele, que nuestro corazón necesite en esta tierra. Sabemos que tú tienes cuidado de todas las cosas, Señor, pero el obtenerte a ti, el estar contigo y conocerte a ti, será algo que perdure para vida eterna, Señor. Ayúdanos Amém. a mirar eso, Señor, a mirarte a ti, a mirarte de esa manera, Senhor. buscándote, Señor, queriendo estar contigo, procurándote con todas nuestras fuerzas, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes porque sabes que somos débiles, Señor, y nuestro corazón siempre busca apartarse, Señor, pero es por tu gracia y por tu misericordia que estamos aquí delante tuyo, Señor. Ayúdanos y capacítanos para servirte. Lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amém. Agradecemos todos vocês que têm nos acompanhado. Les agradecemos a todos ustedes que hoy nos han acompañado. Temos recebido o testemunho de irmãos de muitos lugares, irmãos e irmãs, Hemos recibido el testimonio de muchos hermanos en muchos lugares, de hermanos y de hermanas, de como essa série tem avivado muitas pessoas. de cómo esta serie ha avivado a muchas personas. Nós pedimos que vocês continuem orando por nós para podermos seguir adiante. Y nosotros les pedimos que continúen orando por nosotros para poder seguir adelante. Que o Senhor abençoe sua palavra e muitos sejam alcançados. Y que el Señor bendiga su palabra y muchos sean alcanzados. Inclusive temos pessoas de vários países. Inclusive tenemos personas de varios países E nós enviamos nossas saudações e amor a todos vocês. y nosotros les enviamos nuestros saludos y nuestro amor a todos ustedes. Com a bênção do Senhor, nós vamos falar sobre as mulheres de Betânia na próxima mensagem. Y con el favor del Señor, en el próximo mensaje vamos a hablar de las mujeres de Betania. Nós temos 3 relatos de mulheres que ungiram a Jesus nos evangelhos. Y nosotros tenemos 3 relatos de mujeres que ungieron a Jesús en los evangelios. E Betânia fala de uma vida de antecipação. Y en Betania se habla de una vida de anticipación. Quase tudo que Jesus quis fazer em Jerusalém, ele fez primeiro em Betânia. Y casi todo lo que Jesús quiso hacer en Jerusalén lo hizo primero en Betania. Porque ele encontrou uma casa de Marta e Maria ali, 2 mulheres. Porque él encontró allí la casa de 2 mujeres, de Marta y de María. O que ele não achou em Jerusalém, ele achou em Betânia. Lo que él no encontró en Jerusalén, lo encontró en Betania. Lembre-se, era uma aldeia muito pequenininha. Y recuerden, era una aldea muy pequeñita. E uma casa que se abriu, uma casa de 2 irmãs. Y allí hubo una casa que se abrió, era la casa de 2 hermanas. Uma obra maravilhosa o Senhor fez em Betânia. Y Jesús hizo una obra maravillosa allí en Betania. E nós vamos descobrir que a igreja em Jerusalém, Y nosotros vamos a descubrir que la iglesia en Jerusalén, na verdade, é Betânia multiplicada. en realidad es una Betania multiplicada. Então, por favor, não perca a mensagem da próxima semana. Entonces, por favor, no se pierda el mensaje de la próxima semana. E lembre-se de orar por nós. Y recuerde orar por nosotros. Também pedimos que, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, procure fazer isso. Y también pedimos que si usted aún no se ha inscrito en el canal, procure hacerlo. Também procure deixar os seus comentários aqui no YouTube. Y también traten de dejar ahí sus mensajes aquí en YouTube. Porque isso aí ajuda o YouTube a fazer a mensagem chegar a outras pessoas. Porque YouTube interpreta esto como que este mensaje se tiene que hacer a conocer para otras personas. Que também possamos compartilhar com outros irmãos e irmãs. Y que también podamos compartir este mensaje con otros hermanos y hermanas. Nós também esperamos que nós já vamos terminar a parte da importância das mulheres no ministério de Jesus. Nosotros ya estamos a punto de terminar esta parte de la importancia de las mujeres en la obra de Jesús. E nós vamos entrar na importância das mulheres no ministério de Paulo. Y ahora vamos a entrar a la importancia de las mujeres en el ministerio de Pablo.
E a importância das mulheres na história da igreja. Luego, la importancia de las mujeres en la historia de la iglesia. E quando entrarmos nessa parte da importância das mulheres na história da igreja, Y cuando entremos en esa parte de la importancia de las mujeres en la historia de la iglesia, estaremos convidando algumas irmãs para compartilhar um pouco sobre as mulheres da história da igreja que influenciaram a sua vida. estaremos haciéndole la invitación a algunas hermanas para que compartan un poco acerca de las mujeres que le influenciaron su vida de la historia de la iglesia. Aquelas irmãs que mais impressionaram vocês. Aquellas hermanas que más les impresionaron a ustedes. Então nós esperamos que cada vez mais a palavra de Deus vai se multiplicando. Entonces nosotros esperamos que cada vez más esta palabra de Dios se vaya multiplicando. E que, claro, as mulheres têm um ministério muito abençoado nas suas próprias casas, as que são casadas. Y claro, las mujeres tienen un ministerio muy bendecido, las que están casadas, las que están en sus propias casas. Que é educar os seus filhos no caminho do Senhor. Que es también educar a sus hijos en los caminos del Señor. E ser ajudadora dos seus maridos. Y ser ayudadoras de sus esposos. Além de ser uma boa dona de casa e fazer uma comida muito boa. Además de ser una buena ama de casa y hacer una comida muy buena. E os solteiros cuidam das coisas do Senhor. Y los solteros cuidan de las cosas del Señor. Varões e varoas. Los varones y las varonas. Carol, você sabe fazer uma comida muito boa, verdade? Sí, hermano. Eu sei, eu estive aí, eu sei, eu estive aí. Mas além de tudo isso, pero más allá de todo eso, nós esperamos que essa palavra esteja avivando a todos nós. Nosotros esperamos que esta palabra nos esté ayudando a todos nosotros. Sejamos cheios do Espírito Santo. Y seamos llenos del Espíritu Santo. Que o Senhor possa usar todos nós. Y que el Señor pueda usarnos a todos nosotros. E a tocha do seu testemunho glorioso siga adiante. Y la antorcha de su testimonio glorioso siga adelante. Que Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Um grande abraço. Un gran abrazo. Paz. Paz.